also Betul. helping you to be more expressive. Ya, Ya karena kan? dari slang words itu kita lebih ekspresif gak sih, Bu? Jadi kayak misalkan kamu tadi tuh kan contohnya. Hello everyone and welcome back to the English Buddy with me Amanda Sulaiman. And I'm Paramita Permawi. And of course hari ini kalau kemarin kita udah ada quiz ya, makanya mejanya berubah, nggak kayak gini kemarin. Kalau sekarang kita balik lagi seperti ini ya, wahai badi-badiku tercinta. Jadi kalau hari ini kita bakal membahas topik yang lebih spesifik lagi. Kalau beberapa waktu lalu kita sempat ngebahas apa aja ya? Beberapa waktu Kejompoan lalu sudah mulai kena. Jadi beberapa waktu lalu itu kita sudah membahas terkait dengan berapa lama sih butuh waktu untuk belajar bahasa Inggris, ya kan, itu yang pertama. Lalu yang kedua itu What else? Pasti pada lupa ya. Nah, pokoknya Anyways, lihat aja guys, lah. dilihat aja. Di situ lihat aja lah. Pasti sudah Correct. banyak rentetan episode-episode kita yang terdahulu. Dan of course kita sih kalau sekarang kita mengikuti tren yang ada lah ya sekarang ini kan, kayaknya kalau ngomong pakai bahasa Inggris mungkin beberapa aja itu tuh nggak bisa kalau nulis formal. Iya kan, sama halnya kayak misalnya kita nulis paper pakai bahasa Indonesia, terus kita punya kesulitan untuk menggunakan bahasa yang formal. It's the same thing with English. correct, and that's why in this episode we will discuss about slang words and its relevance, atau juga bisa the importance of slang Yes, for true. learning language. Jadi sebenarnya slang language atau mungkin kalau bahasa Indonesianya apa ya? Bahasa informal atau apa? Ya, bahasa informal sih. Atau bahasa gaul kali ya? Bahasa gaul. Nah, correct. bahasa gaul itu sebenarnya juga ada pentingnya, gengs. Jadi mungkin sebagian dari kita kayak yang, aduh aku tuh ngertinya cuma slang words aja. It's okay. We can start from that. Ya. Ya. Ada juga yang, aduh kak, aku tuh nggak familiar sama slang word karena aku kayak anaknya formal banget gitu kan. Jadi aku kurang begitu familiar dengan istilah-istilahnya gitu. It's okay. We're going to start from there too. It's fine, yeah, because here's the thing about slang words, right? You dari pembahasan kita sekarang ini, Mit, aku ngerasa kita udah mulai mengarah ke culture, right? True. Karena kan slang words itu kan identik dengan kolokial orang-orang yang Benar. tinggal di situ gitu Betul, kan. betul. Mungkin ada salah satu contohnya di TikTok. Nah, TikTok punya culture-nya sendiri loh. If you're not downloading TikTok, you might miss some of the words. Ya, mungkin ada beberapa kata-kata yang istilah-istilah yang adanya tuh cuma di TikTok doang. Tapi ada juga hal-hal yang cuman ada di Twitter. Istilah-istilah yang ada di Twitter. I don't know about aku nggak tahu itu apa ya. Cuman soalnya yang aku ikutin kan sekarang informasinya orang-orang Indonesia ya. Iya, benar. Isu-isunya Indonesia. Jadi kalau yang pakai bahasa Inggris Berat aku ya Indonesia. Tapi kamu tahu kan yang aku ikutin apa? What is it? Gosip rumah tangga. Come on. Like, come on! I live once and I have lots of tension at work. I don't want to have attention at my Okay. Twitter. Guys, that's her slang, alright? Ana. Nah, ini sekarang kalau misalkan kita berbicara mengenai gimana caranya kita belajar menggunakan slang words, mungkin cocok bagi Badi di luar sana yang pakai bahasa formal susah. Karena Betul. mungkin kata-katanya terlalu panjang. Honestly, buddy, di antara aku dan juga Amanda, sebenarnya yang menurutku lebih formal adalah Amanda. Thank you. Because her vocabulary is just way different than mine, and she know how to, to use which one of which that she should Yeah. use. And in a sometimes I'm conversation. learning slang words a lot from you. For example, What? what was it? You always talk about it. Like, oh, the kryptonite. Oh, that's my kryptonite. Wait a second. But, nah ini ya, yang menariknya ketika kita sudah terbiasa ngobrol bahasa Inggris, Betul. ngedengerin orang ngomong pakai bahasa Inggris, even though we don't really understand the meaning, but at least contextually, oh, I think I know what it means. Contoh, aduh matematika, that's my kryptonite. Oh, that means I hate it. Nah, you hate Itu it. adalah kelemahan kamu. Ya, kayak that's gitu. your weakness. See, aku nggak perlu kayak yang cari dictionary lagi gitu. If you got what I mean. Itu adalah salah satu hal yang mungkin akan sejalan pada saat kalian memang sambil nonton film Kryptonite. It happens in Superman, if I'm not mistaken. Oke, jadi He kamu has belajar his dari situ kryptonite. ya. Sebenarnya bukan belajar sih, itu tuh salah satu istilah untuk orang-orang yang kalau misalnya mereka tuh
nggak pingin lagi ngobrol sama temen tapi nggak pingin pakai bahasa yang formal, so instead of using like that's my weakness, they said it's my kryptonite. Atau kalau misalnya you really hate a person but you don't want to straightforward saying that you hate the person, you can always say she's my nemesis. See, the thing about using slang words for your daily conversation, it's not just about learning the culture but also Betul. helping you to be more expressive. Ya, Ya karena kan? dari slang words itu kita lebih ekspresif gak sih, Bu? Jadi kayak misalkan kamu tadi tuh kan contohnya benci banget sama matematika gitu kan. Tapi kalau misalkan cuman I hate it, tapi bencinya tuh juga it's my weakness as well. Gimana kan daripada I hate mathematics but at the same time it's my weakness. Panjang banget ya kan? Panjangan. You can always say mathematics is my kryptonite and nemesis. See, that's your weakness, and that is also your big, huge enemy. Dan itu juga bisa mengasah kreativitas kita juga nggak sih, True, Mit? Gitu kan? bener. Kadang-kala slang words itu tidak perlu harus kita menunggu orang banyak ngomong. Sometimes you can Nah. use it as your inside joke, atau istilahnya itu inside joke itu kamu sama sahabat kamu deh punya bercandaan sendiri gitu kan. Yoi. You can use atau mungkin cari-cari kata-kata apa yang bisa digunakan slang words. Fine. Ya, tapi slang words ini tidak bisa digunakan pada saat kalian di akademis ya. No. Karena aku pernah nih nyoba waktu SMA, karena ke-influence sama salah satu, aku tuh dulu suka banget sama komik judulnya Girls. Okay. And they made an anime out of it. I don't know which one comes first, tapi waktu itu kalau aku nonton animenya, di situ ternyata mereka kayak kalau di komik kan cuma ngomongnya nggak masalah gitu kan. Yeah, Soalnya yeah. aku baca komik yang bahasa Indonesia. Pada saat pakai anime, aku dengerin pakai bahasa Jepangnya kan. Nah di situ mereka ngomong no problems itu bukan no problems tapi no prob. No prob. Oh, okay, no problem. And then I tried to implement it to my academic essay. Terus Okay. disalahin sama waktu itu. And by the way, kalau yang Badi nggak tahu implement itu apa, mencoba untuk diterapkan ya. Diterapkan betul. Sorry. See, I learned something from her. See, I mean like the thing is, Uh-huh. why did you use that though? Because you know exactly. Kamu nggak tahu, simply nggak tahu. Simply aku waktu itu nggak tahu kalau ternyata itu adalah slang words. Because Okay. bener-bener dicoret terus habis itu kayak ditarik gitu loh, pakai garis terus habis itu please use formal words for your Yeah. assignment. Jadi kayak akhirnya so is that concluded to like slang words as well? Yeah. Jadi kayak yang akhirnya aku mulai memilah sendiri gitu loh terkait itu. I think I have this one particular experience, actually quite the same, but Alright. it's in a business settings. You just imagine that. If you want to write an email to your kolega kamu dan you use instead of thank you so much, I'm using thanks a bunch. Iya. Thanks a bunch. I mean Kalau ke temen nggak sih, apa-apa, itu nggak nggak apa-apa salah. gitu kan. Cuman penempatannya aja yang kurang tepat ya nggak sih? Iya, iya. Karena kalau misalnya you're saying thanks a bunch to a colleague, Yeah. that wouldn't be proper. Or probably like let's say you are with a menteri. Like let's say Sandiaga a Uno. bunch. Thanks a bunch. Sandiaga Uno, like No. unless you are very close, Yeah, probably very friendship or close. something like that. True, mungkin bisa ya. Cuman kalau misalnya for like a business settings or a professional settings, please just use the formal Yeah. language. Dan Yeah. yang aku paling gak suka tuh Mita ya, kadang-kala kan orang ketika the do's and don'ts-nya udah kita kasih tahu kan, banyak aturannya ya. It is not about the rules, it's about manners. Yeah, manners make a man. So, See, that's the thing. I It's a part of quoted- communication, my friend. I quoted after a movie. Wow. Don't touch me, I'm famous. Oh, No, I'm sorry. Tapi kayak sebenarnya itu dari film itu juga mengajarkan banyak hal. Kayak istilah kryptonite. Kryptonite itu ada kan karena adanya Superman itu kan. Karena kryptonite it's his biggest kelemahannya dia. Kalau ada itu kekuatannya hilang. So it's just the same thing. Jadi tuh kita kayak cuman ini aja ngambil istilah aja gitu. Kalau misalnya probably this is my kryptonite. Yeah, Ini kelemahanku. Gitu. And do you know dulu tuh sempat ada istilah holy grail.
Yang nggak tahu kenapa tuh sempat beberapa kali tuh rame banget. Jadi orang-orang pada pakai istilah itu in every sentence. It's like that's my holy grail. Oh, I think I know where it got famous from. Kayak itu dari kosmetik nggak sih? Really? Oh, this cushion it's actually my holy grail. This lipstick is my holy grail. Holy grail sendiri itu apa artinya? Holy grail is basically something that you really look up to, and at the same time, it's one main solutions. Right. See, that's the thing. Karena kayak yang ini holy grail aku banget kayak okay, holy grail. Mungkin ya kalau misalnya untuk casual settings that will be okay. Yeah. Tapi kalau misalnya forbidden. No. Feels like holy. That's Justin Bieber. Let's forget about that. Carry on to the next one. Okay. So now, selain membuat kita nyaman untuk ngobrol ya Mita ya, dan juga, nah ini bagi yang kaum yang agak sedikit formal nih kayak aku nih, ya kan, itu bisa membantu kita untuk apa ya? Maksudnya ya bisa lebih akrab aja sama teman-teman. Iya, ya kan? Itu sih. Tapi aku tidak membenarkan ya untuk nge-mix antara bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. You can hate me for that, but this is just my personal opinion. Okay. Karena kayak if you really want to use English, just okay. Well, although we are actually now mixing it sometimes, but for the sake of education, right? For the sake of education. Kayak yang beberapa fenomena yang mungkin juga terjadi juga di lingkungan kalian. Terus bilangnya, I mean like, terus kayak which is kayak. Oh, ada lagi dong slang yang patut kita pertimbangkan di sini, and that is jujurly. Oh, put it in here. Jujurly, Jujurly. I Yeah. mean, that is actually very creative. It's out of the world, but like, is that even necessary? You can always say honestly. Come on. Apa susahnya sih cuma bilang honestly, come on. Yeah. But at least ini akan menjadi pendorong bagi buddy di luar sana yang mungkin kayak yang aku males belajar bahasa Inggris, tapi berhubung TikTok itu banyaknya bahasa Inggris, mau nggak mau aku harus belajar nih gitu. Iya, mau nggak mau nih belajar juga gitu kan, karena kayaknya sekarang mulai banyak influencer tuh yang pakai istilah-istilah yang mungkin banyak menjamah anak-anak muda, ya kan, dimana memang interestnya anak-anak muda kan kata-kata yang went viral, yang sering diucapkan sama public figure, itu akan selalu dipakai sama mereka supaya terlihat keren, obviously, right? The second one would be pingin aja kelihatan kalau misalnya aku tuh mengikuti tren banget. Sekarang tuh trennya ngomong jujurly, not honestly. Jadi aku sekarang mulai mengimplementasikan itu, ya kan? Oke, atau mungkin gini, misalkan, aduh, dari tayangan ini aku jadi pengen banget deh dengerin atau belajar slang lebih banyak lagi gitu kan perbendaharaannya. Maybe you can start from something that you're really passionate about. For example, gossiping. Now, I have actually learned about this particular word from Mita, and that is hush bagosh. Oh yeah, hush bagosh. Dan sebenarnya itu it's not a word coming from me. Aku waktu itu ngelihat salah satu interviewnya Katy Perry and also Jackson, if I'm not mistaken, Carpool Karaoke. Di situ itu sempat waktu mereka lagi ngobrol, Katy Perry itu bilang hush bagosh, and I tried to look it up, terus ternyata itu hanya sebuah istilah gitu loh, untuk kayak sebatas kayak yang banyak omong, basa-basi. That's hush bagosh. So yeah, learn new things. See, and I'm also actually adopting some of the stuff. Adapting, not adopting. God. Adapting some stuff from her. For example, like, oh, I've got something spicy to talk. Spicy doesn't always mean pedas ya. Bukan. Spicy means kayak yang ada hal-hal yang gosip terbaru apa nih yang panas. Kalau Indonesianya itu kan hangat-hangatnya apa nih gitu kan, panas apa. Nah, ini spicy. Jadi instead of bilang jadi daripada Buddy tuh ngomongnya akhirnya kayak cuman bilang apa ya tadi, hot news ya, ya kan bilangnya cuman hot news gitu, bisa bilang I have some spicy news for you gitu. Bisa. See, that's the thing. Kayaknya agak aneh ya kalau misalkan kamu mau ngegosipin siapa gitu kan, kita nggak ngajarin gibah juga ya, but sometimes it happens. Come on, gibah itu kebutuhan, Buddy. But it's actually helping you to learn English if that's what you're passionate about, right? True, yeah. See, daripada kita ngomong I have a
very update news about her. Like, kenapa harus begitu? Iya, kenapa Nah, harus stay formal gitu kan? Kan No. bisa nanya ke teman kamu atau siapa gitu kayak yang ini info terbarunya si anak ini gimana gitu kan? Biasanya kalau kita pakai bahasa Indonesia, kabarnya gimana tuh anak itu gitu kan? Harusnya kan kayak gitu. You're not a news anchor, alright? Like come on, update. No, just say something spicy. Yeah, there's something spicy about her. Yeah. Oh, I heard some. And it also can spice up your learning process as well. See, spice up bukan berarti spicy lagi ya. Iya. Spice up itu mungkin bisa, how can I call that one ya? Mewarnai proses pembelajaran kamu. Jadi nggak monoton dan juga nggak ngebosenin. Itu sih tujuannya tuh itu. Jangan sampai bikin belajar. Kalau menurutku kan kayak aku bilang di awal ya dari dulu ya. Kalau bahasa itu kalau bisa belajarnya tuh yang fun. Ya. Jangan yang kayak sepaneng gitu. Kalau pakai bahasa Jawa sepaneng. Sepaneng. Sepaneng itu apa ya bahasa Itu Indonesia bahasa ya? Prancisnya, sepaneng. Iya, sepaneng. Enggak maksudnya bahasa Indonesianya apa? Sepaneng itu Bantuin. pusing. Oh iya, ya kan? jangan sampai belajar itu malah bikin pusing, tapi bikinlah environment yang fun, Ya. yang juga bisa bikin kalian nyaman. And don't forget to not force yourself. Jangan much. forcing yourself. Ya karena kadang-kadang gini, aku pernah sempat tuh, Mit. Jadi kayak yang, oke, satu hari harus 10 vocabularies gitu Wow. kan. Wah, ternyata That's yang a lot. terjadi adalah apa? Itu hanya bertahan 3 hari. Nggak konsisten akhirnya. Kenapa? I make Okay. myself very hard at that time. Right. So just take your time. Dan kalau misalkan mau belajar slang words, jangan yang kayak harus ditulis banget. Mungkin bisa sambil dengerin podcast kita. Nah, Ya kan? betul. Just put it down unless there's some interactive stuff happening, right? Atau kalian kalau mau sih komen aja di bawah ya kan. Terus habis itu komen pakai slang words. That's okay. That's really True. cool. You can also kayak ngasih advice for the next episode that we can have. See, that's Kalau the thing. kalau misalnya cold feet itu termasuk slang words nggak ya? Nggak ya? Cold feet, it actually It's actually I a think- term ya. I think it's a term. It's It's a not term. a yeah. Yeah, I it's think not a it's not a slang slang word. word. Okay. Yeah. I'm trying. At least I'm trying. Tapi emang banyak banget slang words di luar sana. Kalian bisa belajarnya itu kalau nggak dari I don't know, influencers nowadays. True. They have YouTube and stuff, TikToks and stuff. Bisa belajar dari situ. Atau mungkin secara natural akan kerasa aja pada saat kalian berbicara. Sama halnya kayak bahasa Indonesia sekarang. Seiring dengan bertambahnya usia bumi ini ya, jadi dunia apa maksudnya kayak setiap hari kita jalan terus ya, everything is also developing, especially language and culture. Yeah, and that's why. Karena kan emang apa ya, I know it may sounds really hard for you at first, apalagi yang masih belum seberapa tahu slang words tuh kayak gimana. Tapi jangan sampai Itu jadi beban ya. Nah itu pertama, Mit. Yang kedua itu adalah jangan sampai bilangnya begini, aduh Miss Manda, Miss Mita, aku ngedengerin CNN terus BBC kok nggak ada slang words ya. Mohon maaf, salah alamat ya, tolong Anda. Servernya salah. That's not the right place for you to learn slang words. Kalau I'll mau find it. kalau mau belajar bahasa formal, istilah-istilah politik, CNN boleh, monggo silahkan. Tapi kalau mau belajar slang word jangan di situ. Cari kayak misalnya apa sih kayak interview, tapi interviewnya jangan kayak misalnya interview politik juga gitu. Cari Iya. yang apa namanya, yang santuy kayak aku bilang, aku tahu Hush Begush itu dari interviewnya Katy Perry sama James Corden. Ya, James Corden kan lebih ke UK juga dia kan. Kita juga bisa Betul. belajar slang words-nya UK atau mungkin yang lebih ke American. Siapa? Kelly Clarkson. She actually having her own show. Ellen too. Ya, Ellen DeGeneres. Or if you want to spice things up, you can go Wendy. And also watch us. Oh, true. Although this is not a talk show, but Anyways. sometimes we put like this whole, slang words here and there to just make you guys a little bit comfortable. And I think that Ya, this is true. the And class. maybe kalau misalkan udah Buddy ngelihat podcast kita sampai terakhir terus, ini ngomong apa sih tadi, di list aja sambil belajar ya kan? Iya. Kita ngomongin apa di list tuh, abis gitu taruh di bawah, di komen, nanti Di bakal comment section. diartiin. Betul. Jadi ya itu tadi, supaya tahu juga kapan kita tayangnya, di subscribe aja. Ya. True. Have you or haven't you? Reynal, I think he has. Yeah, of course he has. Oh, yeah, of He's course. our audio man. Like, come on, we need to give him a lot of applause because he really developing so much. True. Now probably audience sudah mulai kayak penasaran, like who's Reynal actually? I think we need to, at least
Show him a hand. Show them a hand. Yeah, Tapi show kemarin him. kayaknya kalau misalnya ada yang nonton episode yang kemarin kayaknya pada lihat Rinal ya, walaupun ini kayak apa namanya itu loh, kayak tayangan pedagang bakso Aceh abal-abal ya kan, dia pakai masker. Dia pakai masker. Ya oke. Dia pakai masker soalnya. Oke. Nah, kenapa referensiku bakso Aceh abal-abal ya? Okay, guys, I think we're getting really hungry right now, so I think we True. need to wrap things up. True, to wrap things up, yang pasti Buddy kalau misalnya mau belajar slang words, just choose somebody that you actually look up to, because that will be very fun to learn with, ya kan? Correct. Don't forget to like and subscribe and go follow and check out our Instagram. At Princess Mita with AAA. And at Amanda Sulaiman. I'll see you guys next time. Bye-bye!